Okay class, so let's see next example. So find the Maclaurin series for ln 2 minus 3x. Okay, so we now want to use the Maclaurin series to find the expansion of the function ln 2 minus 3x. But if you refer to the table, okay, you only have ln 1 plus x. You only have the expansion of function ln 1 plus x, which is x minus x squared over 2 plus x cubed over 3 minus x4 over 4. Okay, so let me write it here. We only have ln 1 plus x, where it's equal to x minus with x squared over 2 plus with x cubed over 3 minus with x4 over 4 plus with dot dot dot. Right, so we only have ln 1 plus x. Okay, so now we want to use the Maclaurin series to expand this function. But how come we use this expansion, since this expansion only have 1 plus x? Okay, but we have now 2 minus 3x. So what you need to do is you need to do some transformation for this function, okay, where you need 1 in front of this function. Okay, so what you can do is you can take out 2 outside. Okay, so you have 2 minus 3x, so you take out 2 outside. When you take out 2 outside, here you left with 1, because 2 times 1 you got 2. Okay, so what times with 2 you got 3. Apa darab dengan 2, awak dapat 3. Jawapannya adalah 3 per 2x. Okay, 3 per 2, awak darab dengan 2, awak akan dapat 3. Okay, so bila kita bawa keluar 2 keluar, dalam kurungan tinggal 1 minus 3 over 2x. Okay, so this function, this ln 2 minus 3x can be written as ln 2 1 minus 3 over 2x. Okay, and if you can remember the law of ln, when we have two different function with the multiplication operation here, what you will get is ln 2 plus with ln 1 minus 3 over 2x. Okay, kalau yang sebelum ni kita buat division, bila division dia jadi tolak. Now we have the multiplication, so that dia jadi tambah. Okay, and for your information, we are now approximate this or expand this function so that we can find the value of the function. And ln 2 ni awak boleh directly tekan calculator, so no need to find any expansion for ln 2. Okay, because ln 2 is direct, is a number. But you need to find the expansion of ln 1 minus 3 over 2x. So expansion yang kita kena cari adalah expansion ln 1 minus 3 over 2x. So apa yang awak ada adalah ln 1 plus x. Okay, so kita ada 1 minus 2x. Directly we know that x is actually negative 3 over 2x. Okay, comparing the dua-dua ni, awak dapat tengok x adalah negative 3 over 2x. So bila kita nak cari expansion untuk ln 1 minus 3 over 2x, apa yang awak kena buat? Semua x sini, semua x awak kena ganti dengan negative 3 over 2x. Masukkan negative 3 over 2x dalam semua x. So apa yang awak akan dapat adalah ln 2 dekat depan, jangan lupa tambah dengan. So untuk function ini, expansion dia adalah negative 3 over 2x. Let me put the bracket minus, okay, x kuasa 2. So gantikan x dengan negative 3. So you have negative 3 over 2x, negative 3 over 2x kuasa 2 bahagi dengan 2 tambah negative 3 over 2 x kuasa 3 bahagi dengan 3. Okay, tolak negative 3 over 2x kuasa 4 bahagi dengan 4 tambah dot dot. Okay, gantikan semua x dengan negative 3x square.
Okay, so now is only the process of simplifying. Kita nak simplify daripada bertingkat-tingkat ni, kita nak jadikan dia satu equation ataupun persamaan yang mudah. So we have ln 2 in front. Okay, don't forget that. So here we have plus and minus, it will become minus. Okay, it become minus 3 over 2. It become minus 3 over 2x. Okay, then you have here negative 3 over 2x square. So apa yang awak akan dapat? Negative square positif, 3 square 9, 2 square 4 dan x square. So negative dengan positif will be negative 9 over 4x square over 2. Okay, plus with, okay, kalau awak tengok kat sini pula, negatif kuasa 3 negatif, so negatif dengan positif negatif. 3 kuasa 3 adalah 27, 2 kuasa 3 adalah 8, x kuasa 3, kat bawah awak ada 3. Okay, then 27. Okay, then for this one, negatif kuasa 4 positif, positif dengan negatif will give you negatif. 3 kuasa 4 adalah 3, 3, 9, 3, 27, 81. So 81. 2 kuasa 4 adalah 16. 24, 28, 216. X kuasa 4 bahagi dengan 4 tambah dengan dot. Okay, so bila awak ada macam ni, the denominator will darab dengan denominator. Okay, so apa yang awak akan ada adalah ln 2 tolak 3 per 2 x tolak 9 per 8 x kuasa 2 tolak 27 per 8 darab 3 x kuasa 3. Ni 8 darab 3 saya nak simplify kejap lagi. Tolak dengan 81 per 16 darab 4 x kuasa 4 plus dot. Alright, so now this one boleh simplify. 27 dengan 3 ni tinggal 9 dekat atas. So kita ada 9 per 8 x kuasa 3. Alright, lepas tu kita ada yang ni boleh tak simplify 81 dengan 4 tu? Tak boleh. Okay, so 16 darab dengan 4 awak ada 64. 16 darab 4 adalah 64. So awak ada dekat sini 81 per dengan 64 x kuasa 4. Okay, so this is the expansion, okay, for this function. So kalau awak tengok sama je lah dekat sini. Cuma yang ini dibuat sampai x kuasa 3. So awak boleh buat sampai x kuasa 4. Okay, ln 2. So this one is ln 2. Minus 3 over 2x. So this one is minus 3 over 2x. Minus 9 over 8x square. So this one is minus 9 over 8x square. And we also have minus 9 over 8x cube. Okay, sini boleh bahagi dengan 3 dapat 9. Bahagi dengan 3 dapat 8. So 9 per 8. X kuasa 3 tambah dot. Dan kita ada extra one term. So this is how we find the expansion of the function by using Maclaurin theorem. We always need to refer to the table here to get the expansion, but then you need to suit it with this function. Kita kena tukar sikit, okay, because this one is the kita panggil adalah function asal untuk dapat expansion ni. So bila function dekat sini lain, kita kena buat sedikit pertukaran, okay, untuk kita dapatkan this term ataupun this form of function, barulah kita boleh guna expansion yang macam dalam table ni. Okay, so ini untuk Maclaurin series. Alright, next, let's see another example. Okay, let's see another example. Okay, obtain the Maclaurin expansion of 1 minus x to the power of half
as far as the term in x to the power of 3, hence estimate integration of 0 to half 1 minus x to the power of half dx to 3 decimal places. Okay, so kita nak cari dulu the Maclaurin expansion. Okay, the Maclaurin expansion untuk function 1 minus x to the power of half. So let's see, ada tak dekat sini 1 minus x? 1 minus x to the power of half. Tak ada, yang kita ada cuma 1 minus x to the power of 1. Okay, 1 minus x to the power of half tak ada, tapi kita boleh guna this one. 1 minus, we have 1 minus x to the power of half. Therefore, x kita adalah negative x dan n kita adalah half. Apa yang awak boleh buat adalah gantikan dekat sini. N half, x adalah negative x. So, awak akan dapat 1 minus half x. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, dia guna cara kita expand by using Taylor's theorem. Boleh juga, because we know that Maclaurin expansion ni sebenarnya sama je dengan Taylor's theorem, but then dia punya value of A adalah kosong. So bila kita dah cari fx, kita dah ada fx kita kena just gantikan x kita dengan kosong. Tapi kita boleh juga rujuk kepada table ini untuk lebih mudah. Okay, di mana kita ada 1 minus x to the power of half. So kita kena carilah which one yang awak boleh guna. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, the one yang awak boleh guna adalah this function. Sebab kita ada 1 minus x to the power of half, so kita boleh guna this one. Okay, we have 1 minus x to the power of half. So sekarang kita punya x adalah negative x. Maksudnya semua x ni awak kena ganti dengan negative x, dan kita punya n adalah half. So semua n awak kena ganti dengan half. Okay, so let's tulis dulu this function. So we have the expansion of, okay, biar saya tulis dulu kat sini supaya awak senang nak refer. Expansion of 1 plus x to the power of n equal to 1 plus nx 1 plus nx plus 1 plus nx plus n darab n minus 1 over 2 factorial x square plus n darab n minus 1 darab n minus 2 over 3 factorial x cube plus dot 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 dot. Okay, n minus 1 n minus 2 over 3 factorial x cube. Okay, so this is the expansion. Okay, this is the expansion when we have 1 plus x to the power of n. So sekarang ni kita nak cari expansion untuk this one. Okay, so kita punya x adalah negative x. So kita catat sikit, x kita adalah negative x. Dan kita punya n adalah half. So n kita adalah half. Maksudnya semua x dan n dalam expansion ni awak akan gantikan dengan negative x dan juga half. Alright, so apa yang kita akan ada adalah 1 plus dengan n kita adalah half. N adalah half darab dengan x. X adalah negative x. So gantikan. Okay, tambah dengan n kita adalah half. So half, okay, darab half minus 1 over 2. 2 factorial adalah 2. So x kita adalah negative x kuasa 2. Tambah dengan half darab dengan half tolak 1 darab dengan half tolak 2 bahagi dengan 3 factorial adalah 6. So x adalah negative x kuasa 3. So let's simplify this one. Lepas awak dah ganti. Okay, so 1, this one negative x darab dengan setengah, awak akan ada 1 tolak setengah x. Okay, setengah tolak 1 adalah negatif setengah. So setengah darab negatif setengah adalah negatif 1/4. So awak akan ada kat sini negatif 1/4 bahagi 2. Okay, negatif kuasa 2 positif, x kuasa 2 is x kuasa 2. Okay, tambah dengan
Okay, setengah sini adalah negatif setengah. Okay, setengah tolak 2 adalah negatif 3/2. So setengah darab negatif setengah, negatif 1/4. Negatif 1/4 darab negatif 3/2, awak akan dapat positif 3/8. So awak akan ada kat sini positif 3/8 bahagi dengan 6. So negatif kuasa 3, awak akan dapat negatif X kuasa 3, awak akan dapat X kuasa 3. Alright. So daripada sini kita akan ada 1 minus half X. Okay, tolak. So ni ada berlapik-lapik 3 ni, macam mana nak selesaikan? Denominator ni awak akan darab dengan denominator. So awak ada tolak 1/8 X kuasa 2. Okay, so 8 darab dengan 6, 48. Dan kita ada negatif kat sini. So tolak 3/48 X kuasa 3 plus dot dot dot. So cuba kita tengok, kita compare. Kalau awak tengok, okay, ini yang saya dapat 1 minus half X. So kita ada 1 minus half X minus 1/8 X square. So kita ada 1 minus 8 X square, 1/8 X square. Dan kita ada minus 3/48 X cube. Okay, so kita ada minus 3/48 X cube. So 3 ni boleh kecilkan, 3 bahagi 3 1, 48 bahagi 3 16. So ada negatif 16 X cube. So ini adalah expansion dengan menggunakan Maclaurin series. So awak ada dua cara. Sama ada kalau awak ada table, awak boleh compare dengan function yang ada dekat table macam saya buat ini, atau awak boleh guna je method of Taylor theorem yang kita belajar sebelum ni. Kita expand satu-satu. Mula-mula kita cari fx, lepas tu kita cari f prime x, lepas tu kita cari f double prime, lepas tu kita cari f triple prime. Okay. Dan jangan lupa Maclaurin series adalah bila A sama dengan kosong. Alright, so kita kena carilah f prime kosong apa, f double prime kosong apa, f triple prime kosong apa. So awak masukkan dalam dia punya expansion formula. Okay, this one is the expansion formula for Maclaurin series, dan awak akan dapat benda yang sama, iaitu this expansion. So this one is the expansion for the function ln berapa tadi? 1 minus x to the power of half. Alright. So now soalan minta kita estimate value untuk the integration of 1 minus x to the power of half. Tak ada ln, saya silap. Tak ada ln, function kita adalah 1 minus x to the power of half. So sekarang soalan minta awak cari integration of this one. Integration from 0 to half untuk function 1 minus x to the power of half dx. Okay, so this one is the chain function that you cannot integrate directly macam cara biasa. That's why one of the cara adalah dengan menggunakan dia punya expansion. So this function can be boleh diwakilkan dengan expansion ini. Okay, so kita gantikan function ni dengan dia punya expansion. Okay, so apa yang awak kena buat, awak cuma perlu integrate expansion dia supaya dia akan jadi lagi mudah lah. Sebab expansion dia dalam bentuk yang biasa, persamaan biasa. Kalau kita nak integrate function ni, susah sikit. Okay, because this one is a chain function. Alright, so sekarang kita mudah bila kita guna dia punya expansion. So integrate 1, awak dapat x. Integrate 1 over 2x, awak akan dapat 1 over 2x kuasa 2 per 2. Okay, integrate this one, awak dapat 1 over 2x kuasa 2 per 2. Ingat integrate macam mana? Tambah kuasa 1 bahagi dengan kuasa yang baru. So that you have 1 over 4x square. Okay, integrate 1 over 8x cube, x square, awak akan dapat 1 over 8x cube per 3. So that's why awak ada 1 over 24x cube. Integrate this one, awak akan ada 1 over 16 x kuasa 4 per 4. So that awak ada 1 over 64 x kuasa 4. Okay, dan kita punya integral adalah setengah dan kosong. So awak just gantikan setengah ke dalam x, because kalau awak gantikan kosong, semuanya akan bagi kosong. So lepas awak gantikan setengah ke dalam x, you can calculate by using calculator, and you will get the integration is this function. Estimate, this one estimate.
Alright, so that's why we do expansion. Expansion ni tujuannya adalah untuk mewakili sesuatu function. Sebab kadang-kadang sesuatu function tu susah untuk kita lakukan process of integration, differentiation contohnya. So untuk lebih mudah kita wakilkan function tu dengan dia punya expansion. Okay, so expansion tu kita boleh cari sama ada kita ada Taylor series expansion ataupun Maclaurin series expansion, di mana Taylor series expansion awak ada dalam dua bentuk function, sama ada function awak x minus a ataupun function of x plus a. Okay, dan Maclaurin series ataupun Maclaurin expansion adalah di mana a ini nilainya adalah sama dengan kosong. Okay, so selalunya Maclaurin series ni akan datang dengan dia punya table of expansion. Kita dah ada, cuma kita perlu rujuk dan compare yang mana satu yang kita nak guna. Okay, so kalau awak tanya apa fungsi kita belajar expansion of function, fungsi dia adalah untuk kita cari perwakilan ataupun wakil kepada sesuatu function tu, supaya contohnya kalau kita nak estimate, contohlah value sin 89 degree 30 second contoh. Okay, kita boleh guna calculator sebenarnya directly, but then you need to know that we have another method or another cara untuk kita kira this function without using calculator, iaitu dengan menggunakan the expansion of the function. Okay, so sama ada kita guna Taylor series expansion ataupun Maclaurin series expansion bergantung kepada keadaan. Dan we have another expansion which is binomial expansion yang kita akan belajar later. Alright.